21 জুলাই সোমবার থেকে শুরু হলো সংসদের বাদল অধিবেশন। রবিবার প্রথমাফিক সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর আগের দিন সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিল সরকার। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় 40 জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। 21 জুলাইয়ের সভা থাকায় তৃণমূলের কেউ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। সর্বদলীয় বৈঠকে প্রায় প্রতিটি দলের পক্ষ থেকে পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলা ও তারপরে হওয়া অপারেশন সিন্দুর নিয়ে আলোচনার দাবি ওঠে। বিরোধীদের দাবি মেনে নিয়ে অপারেশন সিন্দুর নিয়ে আলোচনায় রাজি হয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর সরকার। বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই সংসদের দুই কক্ষে বিরোধীরা পেহেলগাঁও নিয়ে আলোচনা চেয়ে সুর চড়ান। বিরোধীরা যখন পেহেলগাঁও নিয়ে আলোচনার দাবি জানাচ্ছেন, তখন অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আলোচনা চেয়ে দফায় দফায় হই হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। হইচইয়ের মধ্যেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং দাঁড়িয়ে উঠে বলতে থাকেন, আলোচনায় তারা প্রস্তুত। লোকসভায় বিরোধী দলনেতাকে বলতে দেওয়া হয় না, फिर একই অভিযোগ করলেন রাহুল গান্ধী। सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। পেহেলগাঁওয়ের ঘটনা ইন্টেলিজেন্স ফেলিয়ার। সরকারের ভরসায় এতগুলো মানুষ গিয়েছিল বেড়াতে, তাই এ বিষয়ে আলোচনার দাবি জানালেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব। बहुत सारे हमारे भारत के लोगों ने जान गंवाई है पहलगांव वाले इंसिडेंट्स में, और सबसे पहले तो जहां हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और सभी परिवार वालों के साथ जहां हम खड़े हैं, वही हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ है और जो इतनी सारी टूरिस्ट लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है और जिसके भरोसे वो लोग गए थे जम्मू कश्मीर में, जिस सरकार के भरोसे, तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। বিরোধীরা হাঙ্গামা করার জন্য ভাবনা চিন্তা করে এসেছিল, অভিযোগ করলেন বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল। रक्षा मंत्री जी ने भी वही बात कही कि एक एक विषय जो भी विपक्ष के द्वारा आएगा उस पर सरकार उत्तर देगी। तो जब सरकार के रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, स्पीकर साहब ने कहा, मैं पीठ से अपील कर रहा हूं कि आखिर क्वेश्चन आवर में स्पीकर साहब ने कहा, फिर 0 आवर में लोगों के बैलेट बड़ी मुश्किल से लगते हैं, अपने क्षेत्र के देश के महत्वपूर्ण समस्याओं को लोग उठाते हैं, और उसके बाद आपने देखा कि सदन का मानसून सत्र पहला दिन हो और इसको जिस तरह से नहीं चलने दिया, तो स्वाभाविक है कि ये सोच समझ करके आए थे हंगामा करना, बाधित करना। বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে পেহেলগাঁও হামলা এবং বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করা হয়। তারপর থেকেই বিরোধীরা সুর চড়াতে থাকে। লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বিরোধীদের থামানো যায়নি। माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं, वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। কোনো আলোচনা ছাড়াই মুলতবি হয়ে যায় রাজ্যসভা এবং লোকসভা। বাজেট অধিবেশনও দফায় দফায় বিঘ্নিত হয়েছে, বারে বারে মুলতবি করতে হয়েছে অধিবেশন। বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনই ব্যাহত হলো অধিবেশন। নিউজ টাইম।